सांग मैंने मुझे पहुँचे कुड़ीमणा दुर्गा पूजा मेढ़ सामने। तो ये माँ को दर्शन कर सारापर आम जीवु प्रसाद खावाई माँ तो चलतु भीतर को जा माँ को टे दर्शन कर तो सामने चप्पल सावधान रखापी पड़े ना चप्पल किए गायब कर तो ये रखी जाऊँगी ये रखुची ये आम रखिए जाऊँ चलतु माँ को टे दर्शन देखिए सामने माँ तो देखु आमर कुड़ीमणार केमती मूर्ति तो माँ एवं आम दर्शन करवा फाइनाली आम माँ को दर्शन कर सारे प्रसाद खावाई जीव तो चलते जी देखा के भिड लगे देखिए आप बहुत भिड होती प्रसाद खावाई ये लाइन देखते देखिए तो ये आम जा तो देखा टे मेला पाख बुलिकी मेला बुलिया और सेल्फी स्टैंड देखिए तो चलतु एवं देखा टे सेल्फी स्टैंड केमती फाइनाली सांग मैंने फोटो उठी देखिए तो आम फोटो उठे सारी आम जीवु सेल्फी स्टैंड अच्छी तो ये आम फोटो उठे देखते तो ये तो सांग मैंने बहुत लंबा लाइन आम छिड़ा भोग दिखाई तो आम ये बहुत लंबा लाइन छिड़ा देखिए केते लंबा लाइन फाइनाली आम बहुत समय पर आसिक पहुँचीचु जो प्रसाद दिखाई साइड देखिए से साइड सामने प्रसाद दिखाई तो आम बहुत समय छिड़ा है आसिक पहुँची तो देखा मिल प्रसाद आम खाई देखू भोग पाई सारी एवं आम खाइबू तो चलतु खाई देखा टेस्ट केमती भोगर पूरा एक नंबर तो चलतु खाଇବା खाई सारापर आप बाकी मेला बुलेबी फाइनाली भोग खाई सारी खाई सारिक आसीचु मेला बुलाया देखू लगी स्टेसनारी दुकान गुड़ा लगी तो से पट को स्टेसनारी दुकान लगी एपटे आम जीवु तो चलते जीवाड़ी पटे सब मीना बजार लगी तो ये कवर दुकान लगी देखिए चलतु बुलाबुली केमती लगुच देखु चलतु आगे बढ़े देखते तो ये ड्रेस दुकान लगी ये सस्तार ड्रेस मिलूँ ये देखा 350 टका सब पैंट गुड़ा मिलूँ गरम जिनस मिलूँ ना
ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ଆମ୍ବ ବୋଇତାଳୁ ହଁ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଆସିକି ଏଇଟା ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ କାହାକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିବାର ଥିବ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋକାନ ଯିବା। ତ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୋକାନ ଯିବା। ତ ଦେଖିବା କେତେ ଭିଡ଼। हरेक माल सब तो भिड़ हरेक माल 10 टंका 10 टंका हरेक माल 10 टंका 10 टंका केते भिडियो देखते भाई देखिए तो 10 टंका बहुत भिडियो लगी बहुत भिडियो 10 टंका बहुत 10 रे जाके 10 रे जाके देखो तो 10 रे बहुत भिडियो लगी आड़ा हरेक माल नहीं होती से भिडियो लगी ये बड़ी सब खाइबा दुकान लगी आ गोटे दियो बे नहीं 50 टका मिली गेला देखन तो कहीं उल्टा देख 50 टका मिली गेला चलो इने खाइबा से 50 टका दे 50 टका दे की कहला जा अपनी जिंदगी जी ले। तो चलतु ए हमें आसी हम सब्सक्राइबर देखिए हम सब्सक्राइबर माने पहुंचे हम सब्सक्राइबर भाई देखो भाई सब्सक्राइबर भी पहुंचे आम सब सेपट दुकान सब बुली आसलु। तो अभी आम आसिक पहुँची चषमा टुटी दुकान देखिए तो भाई चषमा टुटी ये सब भाई सस्ता 150 टकर भेंडी बैग 100 रुपया सब झील पिला ये अच्छी 150 250 150 20 भाई भौणी दीदी मौसी काका खोड़ी अजा ये सब जो मैंने भी नेवाई चाहते भेंटी बैग आसिक नहीं पारे 50 100 टका 150 क्या नहीं बोला तूने एक पहले क्या बोला चल चलो चलो 100 टका भाई देखिए टाटू दुकान बहुत प्रकार टाटू अच्छी टाटू चाहिए भाई गोटे टाटू नाम लिखले केते बड़ और नाम लिखले तो 50 टका। तो मुझे तो नाम लिखी हाथ तो देखी पारे चलते पड़ेगा तो ये 50 टकर भी ना लिखे पारे आसवे टाटू कर 50 टकर 50 टकर टाटू हो तो चलते ये देखिए यहाँ आमर गाड़ी लगी आम बसिक बुलाप मत बसई दे बसी पिला लगी देखिए तो ये पिला सब उठिक डिया मार्च पचास टकर जो उठेब पड़ेगा ना कि ड्रेस दुकान केते टका हे 150 150 रेडी पाइपर छपरी सार्ट देते देखिए तो छपरी सार्ट ये 150 मिले तो जिते मन छपरी सार्ट ये 150 टकर मिल जाओ आराम से। तो आसतु लोकेशन हूँ कोलिवणा दुर्गा पूजा मंडप। तो सही पाखे ये जो मीना बजार बस तो ये 150 टकर छपरी सार्ट सब मिल जाओ छपरी छपरी सार्ट आईटी छोट पिला कहीं 80 हाँ छोट पिला 80 टका। तो ये मत लगे शोरूम पशि आस तो देखिए बेस्ट शोरूम मीना बजार उपलब्ध। तो ये 240 रेट पूरा कुर्ता सेट मिलूँ हाँ कुर्ता सेट मिलूँ छोट पिला पुओ पिला तो ये देखिए तो सब शोरूम टाइप तो आम फाइनाली कोड़ियाणा दुर्गा पूजा मेढ़ पाखे जो शोरूम पड़े जीवु आउ किसी जगह बुलापी। तो चलते जावा से गोटे चलते सस्ता रे सुना गहना पाँच सब नापी चाहते ये आसिक नहीं पारे सुना नहीं सुना जिन सब
ঠিক আছে ଶସ୍ତାରେ ଯେ ସୁନା ରୂପା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆସିବାରେ ଏଠି ଭାଇ ସ୍କାନର ବି ଅଛି ସୁନା ରୂପା ଏଇ କାକା ନେଇଯା ଗୋଟେ ବାହାର ଗୋଟେ ସବୁ ଝିଅ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯା ବାହାର ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି କଭର ଦୋକାନ ବସି ଏଠି ଦେଖିବ ତ ଟମ୍ ଜେରିର ହଁ ଦେଖିବ ତ ଏଇଠି ଚପଲ ଦୋକାନ 200 150 100 ତ ଏଠି ଛପରି ଚପଲ ଆରାମରେ ଆପଣ 150 200 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ତ ଛପରି ନା ଆମେ ବି ଛପରି ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଛପରି ଚପଲ 200 100 150 ଟଙ୍କାରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଠି ଭଲ ଭଲ ଛପରି ଚପଲ ମିଳିଯିବ ଶସ୍ତାରେ ବି ଛପରି ଚପଲ ଛପରି ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ବେଳା ବୁଲିଯିବା ଏପଟେ ଲାଗିଛି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବ ସେ ଏପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ଦେଖ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଆସିଗଲେ ଦେଖିବ ତ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ତ ହଁ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖିବେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ଭାଇ 1 ମିଲିୟନ ହେଇଯାଇଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଦେଖିକି ତ ମେଳାରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ତ ଦେଖିବା ତ ଯେଉଁଠି ଶସ୍ତା ସେଇଠି ମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି 10ରେ ଯାକ ଯେତେ ଦେଖିବା ତ ଫ୍ୟାନ୍ କରିନି ମଜାର ବନ୍ଧୁତା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ମେଳା ବୁଲିବା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ତ ଭାଇ ଆହୁରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ହେଇ ଦେଖ ଭାଇ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛି ସେ ମେଳା ବୁଲେଇକରି ସେଟା ତାର ପୋଷ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଜାଣିଲେ আমার ভাই তোমার চ্যানেল না ময়ূরভঞ্জিয়া ব্লগর यहाँ को चैनल को भी ଟିକେ सब्सक्राइब कर दे भाई को ଟିକେ सपोर्ट करंतु बोलबो ने हां ভাই দেখাই গলে तो देखिए तो बहुत आज सब्सक्राइबर बहुत मिलछन्ती भाई भाई सब्सक्राइबर है किसी कहबो हैं किसी कह देबो ना नहीं ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଥାନ୍ତୁ ଦେଖତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଆମେ ପରେ ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ହେଉଥାଉ ଏମିତି ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବେଳା ବୁଲିଦେବା କିଛି ମଜା ମସ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆସିଗଲେ ଭାଇ ଦେଖିବେ ଭାଇ ତୁମ ନାମ କି ହଁ ତଫାନ ଭାଇ ଇଏ ଦେଖିବା ତ ଯୋଉଠି ଆସିବ ସେଇଠି ପ୍ରଳୟ କରିଦେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖିନି କେହି ତ ଭାଇ ଆମର ବୁଲା ସରିଗଲା ତ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ମଜା ମସ୍ତି କରିଦେବା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇ ନାମ କ'ଣ ଭାଇ ଆମର ଦେଖାଇଗଲେ ଭାଇ କିଛି କହିବ ମେଳା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ନା ପ୍ରସାଦ ପାଇଛି ନାଇଁ ପରା ଆମର ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି ଭାଇଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ମିଳିନି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ତ ଭାଇକୁ ମିଳିଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଭାଇ ମିଳିଯିବ ଭାଇ ଭୋଗ ମିଳିଯିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଇ ମେଳା ବୁଲ ଏନ୍ଜୟ କର ଲାଇନ୍ କର ଘରକୁ ଯାଅ ଶାନ୍ତିରେ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଭାଇ ମେଳାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା କହିକା ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ କାକା ଦେବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଇ 50 ଟଙ୍କାରେ ସେଇ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆଉଥରେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଯୋଜନା କରୁଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଆଉ ଶସ୍ତା ଗଲା ଗୋଟେ ନେବ ଦେଖିବ ତ କାକା ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡବା ଭିତରେ ପଶିଯିବାର ଭଳିଆ ହେଉଛି ତ ଏବେ ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ସିଏ ଦେଲା 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭାଇ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ଶସ୍ତା ମାରି ଦେଉଛୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି
फाइनाली आमर मेला बुला सरी प्रसाद खाଇବା सरी तो ये आम घर को जीव भिड भी कमी आसला देखिपे भिड बहुत कमिगला से गुड़ा बहुत भिड होता तो ये सब कमी तो चलते भिडटी जब भल लगे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को न आसते सब्सक्राइब करदे तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे तो चलतु किसी खराब न भावी भिडियो को लाइक करदे शेयर करदे कमेंट करदे और चैनल को न आसते सकर फ्राई नहीं सब्सक्राइब कर दे। हाँ तो रही जय जगन्नाथ।